लिहाजा रमजान शरीफ दा ये प्यारा महीना, ये रहमतां ते बरकतां वाला महीना, इस महीने दे अंदर जितना हो सके आपां इस महीने दा एहतराम करिए, इस महीने दा अदब करिए, इस महीने दे अंदर अल्लाह ताला दी जात तो माफी मंगिए। अल्लाह करीम दी जात नाल ये वादा करिए कि सिर्फ एक महीने दे मुसलमान नहीं बनना, बल्कि पूरी जिंदगी दे मुसलमान बनना। ये ना होवे कि रमजान शरीफ आवे ते बंदे नमाज भी पढ़ लवेण ते पिछे नमाज़ां नू याद ही ना रखना। लिहाजा रमजानुल मुबारक दा महीना जड़ा है, इस महीने दे अंदर ये अहद करना चाहिए कि रमजान शरीफ दे महीने दे अंदर असी ये नमाज कायम कीती है ते सारी जिंदगी साड़ी नमाज कायम ही रवे। अगर असी रोजा रखिया है ते हुण सारी जिंदगी साड़ा रोजा ही रवे, साड़ी जुबान दी तहारत ही रवे, जुबान पलीत ना होवे किसे दी गीबत तू, किसे दी चुगली तू, कोई जुबान इचू झूठ ना निकले, कोई ऐसा जुमला ना निकले जेड़ा कि अल्लाह करीम ने मना फरमाया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम आका हजूर रहमत आलम आप अलैहिस्सलाम दी सुन्नत दे खिलाफ है। और मैं गुजारिश करना कि तमाम मेरे पीर भाई कोशिश करो कि अपनी जुबाना दे अंदर इखलाक पैदा करो, एक दूसरे नू मुहब्बत दियो, इज्जत दियो, एहतराम दियो, बड़ियां दा अदब करो, छोटियां नाल शफकत करो, जुबान दे विचों गाली गलोच ना कड्डी, बल्कि जुबान दे विचों सोहनी गल कीती, इज्जत वाले जुमले बोले, प्यार वाले जुमले बोले, शफकत वाले जुमले बोले, एहतराम वाले जुमले बोले। जुबान दे विचों बदतमीजी वाली, झूठ वाली, बद इखलाकी वाली गुफ्तगू ना कीती। ते ये गल्लां ओ गल्लां हैं जिहड़ियां के समझण वालियां हैं। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। ते मेरे पीर भाइयों, इस महीने दे अंदर कोशिश ता करो कि कुरान करीम मुकम्मल पढ़ो, कम अज कम रोजाना दा एक सिपारा कुरान पाक दा तिलावत करो। ते जिन्हां नू नहीं आंदा कुरान पाक पढ़ना, या जेड़े समझदे हैं कि गलती है या असी सही तरह पढ़ नहीं सकते, ते उन्हां कोले मौका है कि चलो इस माहे मुबारक दे अंदर वो कुरान करीम दी अपनी दुरुस्तगी कर लवें और कुरान करीम नू पढ़न, सीखन और कुरान शरीफ मुहब्बत नाल पढ़ो, इसकी तिलावत भी करो और इनू समझो भी कि अल्लाह करीम ने सानू की हुक्म फरमाया। लिहाजा अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलाम दा सदका करम फरमाए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका अल्लाह करीम सानू सिर्फ एक महीने दा मुसलमान नहीं, बल्कि सारी जिंदगी दा मुसलमान और पाक मोमिन बना दे, ईमान वाला बना दे। अपने नूरे ईमान ऐसा होवे जेड़ा के दिल दे अंदर ऐसा होवे, ऐसा ईमान दिल दे अंदर होवे कि अल्लाह ताला इस दिल नू अपना घर बना लवे। ते मैं चाहना कि मेरे पीर भाई सारे तुसी इन्हां गल्लां दा ख्याल करो और सिर्फ मुंह दा रोजा ना रखो, बल्कि हर तरह दी बुराइयां दा रोजा रख लो, हर तरह दी बुराई दा रोजा रख लो।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਆਓ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨਾ ਲੈ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਆਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਕਰੋ। اور تزکیہ نفس، تزکیہ نفس جڑا ہے اپنے نفس نو اپنا تابع کرو، اپنا جڑا نفس ہے انو اپنا غلام بناؤ۔ اگر نفس آندا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھنی تے انو نماز پڑھاؤ، نفس آندا ہے کہ قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنی تے اس نفس کولو قرآن پاک دی تلاوت کرواؤ۔ اگر نفس آندا ہے کہ جناب میں جناب بڑا نیک بندہ ہاں تے انو احساس دیواؤ کہ نہیں تو نیک نہیں، تو بڑا گناہگار بندہ ہے۔ اگر کوئی نیکی ہوندی بھی ہے تے وہ اللہ کریم دی توفیق نال ہوندی، لہذا یہ نفس دی جڑی ہے انو غلام بناؤ اپنا۔ اندروں آواز آوے نا کہ ستا رہو کی لوڑے اٹھن دی، تینوں اٹھا دیتا کرو۔ اے طریقہ کار جڑا ہے اے تزکیہ نفس دا ہے کہ اپنے نفس نو اپنے تابع بناؤ۔ جو تہاڈا دل آکھے، غلط گل آکھے، تہاڈا دل غلط چیز دی طرف تانوں لے کے جاوے تے اون دے خلاف چلو، اون دی گل نہ منو، بلکہ اللہ تعالی دے حکم نو اپنے دل تے نافذ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت اور آقا علیہ السلام دی محبت نو اپنے دل تے نافذ کرو۔ اے ضروری ہے، ان دے نال کامیابی ہے۔ اس تو بغیر انسان دے دل دی پاکیزگی نہیں ہو سکتی۔ بندے دا باہر تا سونا ہو جاسی پر اندر سونا نہیں ہونا جدو تک اپائیں کام نہیں کرنا۔ تے باہر دے سونے نو کی کرنا جے بندہ اندروں سونا نہ ہوئے تا۔ تے اندروں اللہ کریم دی یاد نو اپنے دل وچ سما کے رکھنا اور عشق مصطفیٰ دا نور اپنے دل وچ رکھنا اور اپنے دل نو صاف ستھرا رکھنا۔ میں بلکہ جمعے تو پہلے ایک گفتگو کردہ پیا ہائی کہ جڑا دل لے بندے دا اللہ کریم نے مومن دے دل نو اپنا گھر آکھیا ہے، کہ جڑا مومن دا دل لے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرا گھر ہے۔ اگر میں کسی چیز نو اپنا گھر بناواں تے میں مومن دے دل نو اپنا گھر بنائینا۔ ہن جڑا مومن دا دل ہے اگر اندے چ گند ہوئے تے کیا گندی چیز نو اللہ پاک اپنا گھر بناندا ہے؟ اپنا کام اینو پہلے صاف کرنا۔ جدو اپا اینو صاف کر لیا اور یہ صاف ہو گیا تے انشاءاللہ اللہ دے فضل دے نال صدقہ نبی پاک دا جس ویلے اس دل نو صاف کر لیا اپاں، اس دل دے وچوں گند تکبر دا، دنیا دے لالچ دا، دنیا دا حسد بغض کینہ، دنیا دا ڈر خوف اور دنیا دی محبت نو کٹ دیتا اور دنیا داری نو کٹ دیتا۔ صرف اللہ تعالیٰ دے نور نو، اللہ تعالیٰ دے ذکر نو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر اور آپ دے عشق نو، آپ دی محبت نو آپ دے دل وچ جس ویلے سما دیتا یا اللہ کریم دی یاد چار ویلے رہ گئے تے پھر اے دل جڑا ہے اے اللہ پاک اس نو اپنا گھر بنا لئی سی۔ تے بہتر ہے میرے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے پیارے دوستو، اپاں کوشش کریے کہ اسی
اپنے دل دی صفائی کریے, اپنے دل دے اندر اللہ کریم دی یاد نو وساویے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت نو وسا لئیے. جس ویلے اپاں یہ کام کر لیا تے پھر خیر ہو جاونی. تے سب تو وڈی چیز ہے فضل الہی, اللہ تعالی دا جس ویلے بندے تے فضل ہو جاندا ہے, کرم ہو جاندا ہے, تے پھر سارے کام ہی سدھے ہو جاندے, پیچھے کوئی شے رہندی ہی نہیں. تے اللہ کریم دا فضل جڑا ہے او بندے نو حاصل ہوندا ہے اور وہ بندے نو ملدا ہے فضل جس ویلے اسی اون دی یاد وچ رویے, اپنے دل نو اون دی یاد نال معطر رکھیے, تاں جا کے اللہ کریم دا فضل حاصل ہوندا ہے. تے اللہ کریم دا جس ویلے فضل بندے نو حاصل ہو جاوے, ان دا کرم ہو جاوے, ان دا فضل ہو جاوے, ان دیاں رحمتاں دا نزول ہو جاوے ایک بندے تے, ایک بندے دے دل تے پھر اس بندے نو اور کی چاہیدا ہے, انہوں پھر اور کی چاہیدا ہے, انہوں کوئی دنیا دی شے اور چاہیدی ہے, بلکہ کائنات دی ہر چیز تو انہوں مل گئی. تے میں چاہنا کہ اسی اپنے دل نو پاکیزہ کریے. میری یہ خواہش ہے کہ میرے پیر بھائیاں دا دل ایسا دل ہوئے جن دوں اللہ پاک اپنا گھر بنا لوے. ساڑے پیر بھائیاں دے دل دے ویچ یاد الہی ہوئے, اللہ کریم دی محبت ہوئے, دنیا دا خوف نہ ہوئے بلکہ اللہ رب العزت دا خوف ہوئے. ساڑے پیر بھائیاں دے دل دے ویچ دنیا دی کوئی محبت نہ ہوئے بلکہ ساڑے پیر بھائیاں دے دل دے ویچ عشق مصطفیٰ ہوئے. اور جس ویلے حضور علیہ السلام دا عشق جڑا ہے جن دی حالی این تائیں کوئی نہیں اپڑیا, جدو عشق پورا حاصل ہو گیا تے دسو پھر بنسی کی. اس واسطے میں چاہنا کہ سچا عشق جڑا ہے, اکثر لوگ گل کر دین کہ عشق اسی بھی عاشق, میں آنا یار عجیب گل ہے اللہ دے بندیو, ایک ایسا عشق ہے جڑا 5 وقت دی نماز نہیں پڑھا سکتا, ایک ایسا عشق ہے جڑا شریعت مطہرہ دی پابندی نہیں کرا سکتا, ایک ایسا عشق ہے جڑا کہ ساڈا ظاہر اور باطن جڑا ہے او محمدی رنگ وچ رنگ نہیں سکدا. ایک ایسا عشق ہے, کسی شاعر نے لکھیا کہ عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. تے اپاں پتھر تے نہیں آئے نا کہ پتھر آئیں, اپاں پتھر نہیں آئیں. عشق صادق ہو, اگر سچا عشق ہوئے تے پتھر بھی پگھل جاندیں. تے اسی کیسا عشق اپنے دلیں چ لئی پھرنے آئے کہ ساڑے کلو نماز ہی نہیں پڑھی جاندی, ساڑے کلو روزے ہی نہیں رکھے جاندے, ساڑے کلو اللہ کریم دا حکم اپنے اس جسم تے نافذ نہیں ہوندا, ساڑے کلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت پاک دی پیروی نہیں ہوندی. ایک ایسا عشق ہے, ایک ایسا عشق ہے جڑا سانو حرام تو نہیں روکدا, ایک ایسا عشق لئی پھرنے ہیں سی. بلکہ عاشق تے ایسے ویکھن کہ جڑے